सो हाय हेलो सांग माने केमिति अछंती आई होप समस्ते भलरे थिबे सो एक्चुअली आज आमे गोटे टॉपिक रे कथा हवर अछि देन से टॉपिक तो आपण थंबनेल देखि जानि थिबे हां आज्ञा एक्चुअली आमे रोजिनार मोरा हमर गोटे मिनिमम हेगल 15 दिन हे जो बॉम्बे आसीबार तो मु भी मझरे शूट भी पळे मोर एक्चुअली 6-7 डेज ला शूट थिला मझरे आउ रोजिना भी एकुटिया बोला बोली भी से अधिया किछि करि पारेनी किंतु तार गोटे माने ओडिसा रु मुंबई आसीबा परे तार बहुत किछि माने ता माइंड रे कोन चलछि कोन नाही तो सेटा हम एबे जानिबा एंड बहुत सारा कमेंट भी आस्तला कि भाउजो केमती कोन लागो जे फर्स्ट माने बॉम्बे जाई छन केमती कोन लागो जे केमती कोन ट्रैवल करा भीतर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हेतला देन आमे आज ताठू जानिबा कि ताको केमती कोन लागुछि वर्तमान आउ ताको अधिका कोटा माने गांटा भल लागुथिला कि एठी भल लागुछि अभी मजा आएगा ना सो चलो देबे रोजेस तो कथा हबा अच्छा रोजना मत तो कथा कुह कि तमे ऑलरेडी 15 दिन बैठिक आसिल न आ 15 दिन आसला परे तम माने गाँव रा एठी भी डिफरेंट कौन माने तुम कौन लगला सेठे एठी भी फरक कौन गाँव रे तो बहुत भल लागुथला एठी भी सेमती भल लागुची एठी एकुटिया एकुटिया लागुची तम गला परे मते एकुटिया टिके लागुची आउ मते सबुटु मेन गोटे कथा कुह जोटा बहुत सारा कमेंट आसला तुम जो चैनल रे कि माने जो तमे आसिलो घर जो आसिलो और एठी की माने जो दिन पहुँचिलो से भीतर ट्रैवलिंग भीतर तमने माने तमरो कोन एक्सपीरियंस थला मते खाली को मु तो आगुरु ट्रेन रे बसि नथिली मोर फर्स्ट टाइम ट्रेन आउ आसला परे सेमती टिके भल लागिलेनी मुंडो फुंडो बुलेला आउ एमती टिके आउ जो तमे कंटिन्यू सोई आसला ट्रेन रे सोई पडिले किंतु मु बहुत सेमती बांती फांती हुए आसले माने सोई पडिथिली ये गोटे पिला माने आमे समस्त ट्रेन रे ट्रैवल कले सब देखि के आसीबे कना मु ऑलरेडी एसी टिकट करथिली तो बहुत बढ़िया से हमरो माने सीट भी थिला पूरा फास्ट मु सोउथिली सोई पडथिली तापर पुनी बसथिली तापर सिटी भी थिले ओडिया लोक थिले तांको सहित कथा हे कि तापर ଗୋଟେ छोटो छुआटे थिला सिए भलो मजा करथिला ता सहित कथा हे ना से कथा जे तमे तो जो फास्ट डे तो आसलो तो सोई आसनो हां सेतेले सोई पडथिली जो आसली कार रे आसली रे तापर मोर मुंडो बुलेले खाइ कि संग संग बाहरिलु ना तापर आसी कि मो मुंडो बुलेला तापर मु सोई पडथिली आउट आउट कथा जानछंती माने मु आउट कथा माने रोजिनो पचारिनी कि तमे तो ओल्हेलो केतरे ओल्हे तमे कहलो माने तो मुंबई रे ओल्हेलो तीन घंटा हे जीवन ना हां 3टा 3:30 हे तो तापर तमे तो सेठु से रूम रे पहुंचिलो माने तुम सेट रास्ता रे माने से बाटर केमती कोन थिला दिमाग रे बहुत ट्रैफिक थिला रात्रि भी वर्षा प्रबल आमे आसला परे भी आसला बेले वर्षा होतिला पुनी इठी आसी पहुंचलु तापर पुनी वर्षा स्टार्ट माने हम सेठु तो आपको दादर आसिया पाई टैक्सी ऑटो नथिला ऑटो कोंटे पवर मारसंदा तो टैक्सी रे भी ठीक अछि किछ नै तो अचानक वर्षा ला सब विंडो विंडो दिया मतलब विंडो दे देलु ना तो माने इठी राति सारा ट्रैफिक तो काच उठे साइला परे माने आर देहटा पूरा अलग अलग बुलेला कि माने रूम रे पहुंचिया पर्यंत मुंडो बुलेला माने एठी के आसला परे रूम रे आसला पर तुम केम लागिला आसला परे मु आ बसिनी मु सीधा सोइली माने आसला पर मते कोचे माने मते लागु जे ट्रेन चल ट्रेन जेम हल्ले सेमती मो मुंडोटा सेमती खाली होथे अच्छा आ गुटे कथा मेन कथा कि तमे जो माने हां ऑब्वियसली गां तो अधिया भलो लागिबो कना मुंबई टू कना मु अधिया प्रिफर करे गां किंतु किंतु मामो जो कहंतिनी माने गोटे एठी के आसला परे आ गां रो किछि कथा आ एठा किछि कथा भीतर कोन माने सेम कोन अछि आ डिफरेंट कोन अछि मते को गां रे कोन तमर मन दुख होले का सहित कथा हे परिबो कि समस्त को देखि पारे ठीक केमदी ये काम को शूटिंग रे पळाइले तापर मु कुडिया केते फोन देखि देखि पूरा बोर हो जाउ सेमते टिके तापर खाइबा पीबा टिके गां खाइबा ए खाइबा भीतर बहुत फरक से गोटे पिला माने ता देहटा भीतर आगु भल नथिला तो आमे जतले टिके आसलु सब दिन टिके 2-3 दिन लागिला टिके सब मैनेज ठीक ठाक करबा पई किंतु जत्ते जाहाउ मुंबई खाइबा ओडिसा खाइ भीतर अधिक तुम कोन पसंद मतलब तुम पसंद को लागला मते को मु तो आसला दिन तो सागो खाइ नथिली काली खाइची सागो माने सागो फागो मोर सागो अधिक प्रिय
ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇ ହଉନି। ଶାଗ ଏଠି ମିଳୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଶାଗ ଏଠି ସେମିତି ନୁହଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ମାନେ ଶାଗ ଖାଇবলৈ ସେ ମତେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲାଣି। ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡେ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କିଛି ଆଣି ପାରିଲିନି। ତ କାଲି ଯାଇଥିଲି ତ କାଲି ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲି ତ କାଲି ସଣ୍ଡେରେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା କି ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୁହ ଘରେ କେତେ ମାନେ ଉଠିକି ବାରିଆଡେ ଯାଅ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲାବୁଲି କି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମାନେ ହଁ ପରିବାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା। ତ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କହିଲ? ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଫୋନ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ଫୋନରେ କଥା ହବ କେତେ ସମୟ କଥା ହବ କାହା ସହ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ କଣ ବାହାରେ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛୁ ତ ସେଠି କାମ ଫାମ ଇଏରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଏପଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏକୁଟିଆ ବି କୁଆଡେ ମାନେ ଯାଇପାରିବନି ଏକୁଟିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାହେଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମତେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଟାଇମ ହୁଏନି ଆଉ ଯୋଉ ସମୟ ବି ଟାଇମ ହୁଏ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 ଥର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ବୋଲି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବର୍ଷା। ତ ଓଭରାଲି ରୋଜନା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଓଭରାଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନେ ଯଦି ତମକୁ କହିବେ କି ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ ସବୁଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ଓବିୟସଲି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ମାନେ ତ ଆମେ ଓବିୟସଲି ଏଠି ରହିବୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ସେଟା ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ହଉଛି ଆମ କର୍ମଭୂମି। ତ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାନେ ତ ଆମେ ରହିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଯଦି ପର୍ସନାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତମକୁ ଅଧିକା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଯାହା ବି ହେଲେ ଗାଁ ଆଉ ଏଠି ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ହେଇଯିବ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ହବନି। ତ ଭାବନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଆସିନି ଗାଁ କଥା ହିଁ ଆର ମନେ ଅଧିକା। ଭାବ ଆମେ ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡିକି। ତ ମାନେ ଆମ ଉପରେ କଣ ବିତୁଥିବ। ଆଉ ବାକି ଏମିତି ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ହଉଛି ମାନେ ଆମ 2 ଜଣ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବି ତ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ କପଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି ରାକେଶ ରୋଜାଲିନ। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି କଣ ଆମର ମାନେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୁଆଡେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ ରୁମ ରେ ତ ସବୁ କିଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନା। ଦେଖ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୋ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ହିଁ କଥା ହେଇପାରିବୁ। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ବି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ବି କିଛି ମାନେ ଯିଏ ଆମର ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବି ଆମର କିଛି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର 277ଟା ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ 100 ସରି 177 ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତ 177 ଆମର ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଆମ ରିଲେଟିଭ ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସୋ ପ୍ଲିଜ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବାର ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେମିତି କଣ କୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ କଣ କେମିତି ଅଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆମକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆମେ ଏମିତି ଡେଲି ଚାहे ମାନେ ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ ହଉ କି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ହଉ କି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ ବେସିକ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବୁ।